Hi guys, aniha ta karon sa amo ang little farm. Ug makita ninyo, daghan jud kay ming sangig. Ug ang saktong pagpamupo sa sangig, dapat pina-slow mo. Ug ang benefits ni ini kay ang pagdagko sa iyang mga ugat sama sa usa ka dakit. Ug sa inyong nakita, tambok kaayo ang among sangig ug lami na kayong iparis ug isagol sa manok sa silingan nga tambok pod. Og kining laya nga buwak aduna kini liso nga kung imong isabod dali ra kaayong mabuhi og managhan. Og sa inyong makita, lami na kayong isagol ang among sangig basta't magkugi lang jud og pananom sa inyong kilid-kilid. Apilan sad nato presko nga kamunggay ang ato ang tinulang Bisayang manok sa silingan. Apilan natog tanglad para humot-humot sa in English lemongrass. Og dili kompleto ang tinulang Bisayang manok kung walay kapayas sa silingan. Hala diara, kapayas nga nagbitay dakuha.